Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, on se dit Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, le deuxième dimanche du mois d'août, le Seigneur annonce avec joie, après qu'il a choisi ses 70 apôtres, la seule condition de comprendre ses paroles. Il a choisi ses disciples, ses apôtres, et il leur explique la seule condition qui leur permettra de comprendre tous les enseignements qu'il va donner. Cette condition n'est que le cœur. Notre compréhension, d'une manière générale, comprend de ce que notre cœur aperçoit, notre cœur ressent. On peut entendre plein de paroles, plein d'enseignements, mais le cœur de l'homme est unique dans ce qu'il retient, dans ce qu'il reconnaît comme enseignement pour toujours. La logique et la raison ne suffisent pas pour convaincre un non-croyant, par exemple. Voyons comment peut-on passer du temps à expliquer avec la raison, avec la science, avec les arguments, toutes les affirmations que nous vivons. Mais cela n'a pas vraiment d'effet, parce que le cœur de l'homme a retenu ce qu'il aime. Et comment un sceptique peut trouver un argument, et même plusieurs arguments, pour contredire toutes les affirmations que tu peux lui présenter. Et en voyant cela, on regarde la croix et on voit que tous ceux qui ont vu cette croix-là ont attendu la mort du Christ, ont attendu la mort du Seigneur, ont vu comment il était en souffrance, comment il était en peine. Ils attendaient simplement sa mort. Sauf que lui, il voyait sa croix autrement. Il voyait la vie qu'il offrait au bon avant qui était à sa droite. Il voyait la vie éternelle qu'il était en train d'offrir à tout le monde, à toute l'éternité, à toute sa création. Le monde, il voit d'une façon, mais Dieu voit d'une autre. Et c'est parfois un élément qui nous manque dans notre réflexion et dans nos façons de voir les choses. On essaye toujours de voir selon le monde, selon la raison, selon la science, selon la façon avec laquelle le monde raisonne. Mais très peu, on essaye de voir avec les yeux du Seigneur. Ces yeux vont changer la donnée, parce qu'elle va nous faire comprendre ce que le monde n'a pas compris, ce que cette vie n'a pas offert. En regardant la même scène, qui est la croix, on va trouver un seul disciple qui l'a suivi, qui était sous sa croix. Malgré qu'ils étaient plusieurs à le voir faire des miracles, qu'ils étaient plusieurs à le voir présent, donner des enseignements, multiplier des pains, multiplier des poissons, ressusciter des morts, mais il n'y avait qu'un seul qui a pu le suivre jusqu'à la croix. Il n'y avait que Saint Jean. Malgré qu'il avait choisi 3 une semaine avant pour monter avec lui sur le mont Tabor et le voir dans sa transfiguration. C'était une sorte d'une avant-première de la résurrection. Une avant-première qu'il a montrée à 3 de ses disciples pour être des témoins, pour tenir le coup et traverser avec lui la croix. Mais il n'y a qu'un seul qui a réussi. C'est ce qu'on appelle et qu'on a appelé le bien-aimé. Celui qui a cherché toujours de poser sa tête sur les épaules du Seigneur. Celui que le Seigneur aimait et qui aimait aussi le Seigneur. Celui qui a su comment utiliser son cœur pour comprendre les paroles du Seigneur. En utilisant son cœur, il a réussi à voir la transfiguration et comprendre la résurrection qui se cache derrière. Et de comprendre la force et la puissance de toute cette peine qu'il a traversée. Et il a vu la récompense. C'était le seul à qui le Seigneur a confié la Vierge Marie. C'était le seul qui a vu l'Apocalypse et qui a vu les choses à venir. Parce qu'il a su comment utiliser son cœur pour écouter et discerner les paroles.
Saint Théophin, l'ermite, dit: est-ce que tu es vraiment occupé par l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu t'occupe, te travaille, t'attire, t'aide, t'inspire dans tes réflexions? Est-ce qu'il a occupé ton cœur? Est-ce qu'il a occupé ta pensée? Est-ce que sa parole et ses promesses sont vraiment au centre de ta vie? Une question que Saint Théophin l'ermite a posée à Jean. Comment il t'aime? Comment il t'a offert au-delà de tout ce que tu peux penser, au-delà de tout ce que tu as souhaité dans ta vie? Autour de toi, chaque personne cherche un Dieu pour lequel il présente une motivation, un amour et même une adoration. Chaque homme vraiment cherche un Dieu, que ce soit l'argent, que ce soit la science, le travail, les amis, les sorties. Chaque personne cherche un Dieu pour adorer, un Dieu pour lui donner une motivation. Oui, j'aime bien ce travail, j'aime bien ce que je fais. Cette sortie m'inspire, j'aimerais bien la réaliser et la faire. Ce travail, je veux bien l'exécuter. Ces amis m'inspirent pour être avec eux. On est tous attirés par quelque chose qui parfois occupe cette place d'un Dieu. Est-ce que nous, qui reconnaissons et qui ont cette vie avec le Seigneur, que nous le voyons chaque semaine ou chaque jour sur son Saint-Autel, il nous préoccupe de la même manière, il nous donne cette motivation, il nous inspire dans notre vie courante de tous les jours? Où est ton cœur? Jérémie, dans Lamentation, il dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. En reconnaissant que ces bontés et ces dons se renouvellent pour toi chaque matin, est-ce que tu reconnais cela et tu l'adores avec cette motivation et cette reconnaissance? Est-ce que tu aimes ton Seigneur, comme il a dit aujourd'hui dans le premier commandement, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et aussi ton prochain comme toi-même? Parce que ce n'est qu'une réflexion de l'amour que tu prends du Seigneur, que tu offres à ton prochain. Plusieurs fois, on cherche à plaire aux autres, plus qu'on cherche à les aimer. On confond toujours entre plaire aux autres et les aimer. Et on pense qu'en cherchant à plaire, c'est en cela qu'on les aime. Et si on ne cherche pas à plaire aux autres, c'est comme si on ne les aime pas. Mais cela nous attire vers une malcompréhension. Parce que voyons, par exemple, une personne qui va visiter, une personne qui est dans une épreuve, ou loin, ou quelqu'un qui est dans une difficulté, et qui lui rend visite pour l'encourager. Et il se noie dans la conversation avec lui, dans tous les éléments qui sont loin du Seigneur. La politique, la météo, la vie, tous les éléments de vie qui nous traversent. On peut les évoquer, on peut en parler de ça. Mais est-ce qu'on est attentif de parler du Seigneur? Est-ce qu'on est attentif de parler comment il était bon avec nous et comment il était auprès de nous au moment des épreuves? Est-ce qu'on a exposé ces éléments dans notre conversation ou plus? Être attentif à ta façon de parler et ta conversation avec les gens qui sont autour de toi exprime ta façon de les aimer et non pas la façon de leur plaire. C'est une grande différence. Et c'est ce qui fait parfois, dans l'école, dans l'université, nous faire perdre le chemin. Parce que en pensant que j'aime, je veux plaire. Je veux faire ce qui fait plaisir, sans penser à ce qui me fait moi aussi plaisir, selon la parole du Seigneur et selon sa loi. Parce que si je suis attaché à sa parole et à sa loi, je cherche d'abord comment lui plaire à lui. Chercher à plaire à Dieu et aimer les autres, et non pas chercher à plaire aux autres en pensant que par cela on aime Dieu. Que le Seigneur nous aide et nous guide à savoir comment l'aimer, comme il l'a demandé aujourd'hui, dans la joie, l'aimer, dans la reconnaissance et dans l'amour. Gloire à Dieu éternellement. Amen.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دهر الدور امين. انجيل هذا الصباح المبارك ماخوذ من بشاره معلمنا القديس لوقا البشير. في واحد قام وسال السيد المسيح وقال له: ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ والسؤال ده فعلا يليق بالسيد المسيح. كويس ان هو ما سالوش في امور دنيويه، لكن هو سال سؤال مهم جدا: ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ يا ترى في ايامنا دي في ناس لسه مهتميه بحياتها الابديه وسط كل المشغوليات الدنيويه اللي عندنا والاهتمامات الكثيره؟ لو كل واحد يسأل نفسه: ترى أنا مهتم بحياتي الأبدية؟ إيه اللي إحنا نعمله عشان نرث الحياة الأبدية ويكون لنا نصيب مع الأبرار والصديقين؟ هنذكر كام عنصر إحنا المفروض نمشي فيهم علشان فعلا نرث الحياة الأبدية. أول شيء لازم تقدم توبة. واحد ممكن يسأل ويقول: أقدم توبة عن إيه؟ المفروض نقدم توبة عن أي شيء لا يليق بينا كمسيحيين حقيقيين. تسأل نفسك دايما كده: ده الشيء اللي أنا بعمله ده يليق بيا كمسيحي حقيقي ولا لا يليق بيا؟ أي شيء لا يليق بيك كمسيحي حقيقي هو ده اللي أنت المفروض تقدم عنه توبة. ونتوب عن الاستسلام بسهولة للخطية. في واحد بيقع بسهولة، يعني عدو الخير ما بياخدش معاه ويخوض معاه حرب عنيفة علشان في الآخر يسقط، لا، من إغراء بسيط جدا من الشيطان ممكن يسقط، زي ما حصل مع داود اللي كان عنده فراغ وبيتمشى على السطح بتاع البيت بتاعه، وبعدين شاف المنظر ده كان كفاية إن هو يسقط في الخطية. هو استسلم وسقط في الخطية بسهولة. فده المفروض إن إحنا نتوب عنه، نتوب عن السقوط والاستسلام بسهولة في الخطية والتعلق بالخطية. بعد ما نسقط في الخطية في واحد بيقوم بسرعة، زي ما الكتاب بيقول لنا كده: الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. يقول: لا تشمت بي عدوتي، إن سقطت أقوم. وفي واحد يفضل في حالة الخطية ويتعلق بالخطية وتبقى الخطية جزء من كيانه. نتوب أيضا عن التقصير في العمل الروحي، ونتوب عن التواني في التمتع بوسائط النعمة. الكنيسة مفتوحة تقريبا كل يوم، في قداسات وفي خدمات وفي اجتماعات، وفي ناس كتير قاعدة في البيوت مش حريص إن هو يجي ويحضر الكنيسة ويتناول ويقول: أديله مدة ما حضرتش القداس، أديله مدة ما اتناولتش، أديله مدة ما قعدتش مع أب اعترافي. التقصير في العمل الروحي أيضا يحتاج إلى توبة. علينا أن نستيقظ من غفلتنا قبل فوات الأوان وقبل أن ينتهي زمن التوبة. اللي احنا بنعيش فيه حاليا اسمه زمن التوبة، زمن المراحم الإلهية. لكن فيما بعد يبقى في زمن آخر، يبقى في زمن الدينونة. كل واحد هيقف أمام كرسي الله الديان العادل ليعطي حسابا عن وكالته. ممكن البعض يطلب التوبة بس هيقولوا له: خلاص زمن التوبة انتهى. طول حياتنا على الأرض زمن التوبة متاح، وعلينا أن نستيقظ قبل فوات الأوان وقبل أن ينقضي نهارنا ويدركنا الليل. وفي نفس الوقت وإحنا بنقدم التوبة علينا أن نقدم لله ثمار هذه التوبة الصادقة، علشان التوبة بتاعتنا ما تكونش توبة عقيمة من أعمال صالحة وحياة مسيحية قوية فاضلة وغيرها. ده اللي بيبرهن إن إحنا فعلا بنعيش حياة التوبة الحقيقية. تاني حاجة علينا إن إحنا نتحرر من القيود اللي بتربطنا بالأمور الأرضية. اوعى تخلي في حاجة من أمور هذا العالم
حاجز بينك وبين السماء. لو حاسس ان في حاجه معينه ممكن تعطلك عن ان يكون ليك ميراث ونصيب في الحياه الابديه، لازم تقطع علاقتك بهذا الامر. ما تخليش في حاجه تسود عليك. الوحيد اللي المفروض اللي هو يسود على حياتنا وعلى قلوبنا هو الرب يسوع المسيح. زي ما الكلمه بتقول لنا كده، سود يا يسوع في حياتي، يبقى هو السيد. ولما كلمنا المسيح عن المال قال ما فيش حد يقدر يخدم سيدين، فإما الله أو المال، وما ينطبق على المال ينطبق على كافة الأمور الدنيوية. هتخلي في حاجة هي السيد، مش هينفع يبقى الله هو السيد وهذا الأمر الدنيوي سيد. إما الله أو هذه الأمور الدنيوية. تحرر من القيود، الحواجز اللي هي بتخلينا مش قادرين ان احنا نتمتع بالسماء، نتحرر من هذه القيود. وثالث حاجه نعيش حياه العطاء ونتفاعل ايجابيا مع احتياجات الاخرين، ونتمثل بالهنا. احنا لينا اله اب صالح وكريم، والشخص الكريم واللي اختبر حياه الكرم ما يعرفش ابدا يبقى بخيل. حتى لو الامكانيات بتاعته مش مساعداه ما يعرفش يبقى بخيل. الهنا كريم ويعطينا بسخاء ويعطينا بغنى، وزي ما الكتاب بيقول يعطينا اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. ومش بيبخل علينا بحاجه خالص، واحنا اولاده ولازم نتعلم منه ونقتدي بيه، وبرضه نعيش حياة العطاء وحياة الكرم ونتفاعل إيجابيا مع احتياجات الآخرين. نعطي بفرح ونعطي بسخاء ونعطي دون أن يطلب منا. والشخص اللي بيعيش حياة البركة وحياة الفيض والسخاوة شخص هيشعر هنا في الأرض ببركة ربنا، زي ما الكتاب بيقول لنا اللي هيترك من أجل هنا هيأخذ 100 ضعف. يعني هياخد أجرته كاملة 100 ضعف، هياخد الأجرة بتاعته كاملة على الأرض، وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. يعني هياخد المكافأة مرتين، هياخد مكافأة على الأرض، هيختبر السعادة الحقيقية اللي الناس عمالة تدور عليها، وكل واحد بيفتكر السعادة في اتجاه معين ويجري ويلهث في هذا الاتجاه طلبا للسعادة. السعادة انك تعيش حياة العطاء وتتشبه بالمسيح إلهك وبإلهك المحب الكريم الغني. كل ما احنا هنخرج من ذواتنا ونتفاعل إيجابيا مع الآخرين كل ما هنشعر بهذه السعادة. عارفين لما ربنا بيدينا خير وربنا يدينا بركة مش بس عشان احنا اللي نعيش بيه ونتمتع بيه. دي كانت مشكلة الغني الغبي اللي لما أخصبت الكرة بتاعته قال أعد المخازن الصغيرة وأبني أكبر منها وأقول لنفسي. هي هنا كانت المشكلة بتاعته، إن هو افتكر إن كل الخير اللي ربنا بيديهوله ده علشان هو بس أقول لنفسي. لا، كل ما الإنسان يختبر إن هو يبقى كريم ويتفاعل مع الآخرين وما يستناش لما يطلبوا منه، كل ما يختبر فعلا حياة السعادة هنا وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. علينا أيضا أن احنا نتبع المسيح ونحفظ وصيته المقدسة. أنت بتحب ربنا، دي الوصية العظمى اللي ربنا بيطالبنا إن احنا نتبعها. طب إزاي أبرهن على محبة ربنا؟ إن أنا أحفظ وصيته المقدسة. وكل ما هنكون أمناء في حفظ وصية ربنا وفي تبعيته كل ما هنصبح أهلا لبركة أعظم ونعم أكثر. زي ما الكتاب بيقول لنا كده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، أنت كنت أمين في القليل، كنت أمين في حياتك الأرضية، كنت أمين فيما أعطيتك من عطايا في حياتك الدنيوية، تعالى أقيمك على الكثير، على الأبدية بكل أفراحها وبكل أمجادها. وأخيرا الشخص اللي عايز يرث الحياة الأبدية عليه
إن هو يكون مستعد إن هو يحمل الصليب بشجاعة ويجاهد روحيا علشان يحافظ على الحياة الجديدة مع الله، وفي نفس الوقت أيضا عشان يملأ مصابيحه وتفضل مصابيحه مليانة بزيت النعمة وعمل الروح القدس في داخله. وهو بيجاهد روحيا مطلوب منه إن هو يضبط نفسه في كل شيء علشان تبقى تبعيته ربنا تبعية كاملة وتبعية شاملة، ما تكونش التبعية بتاعته تبعية شكلية ولا تبعية منفوسة. المسيح إلهنا يساعدنا ويسندنا علشان فعلا نقدر نمشي بقوة في الطريق الروحي ونرث الحياة الأبدية والملكوت السماوي. لإلهنا كل مجد وبركة الآن وكل أوان.